ازگر کی کیا خطا تھی اے ظالموں بتا دو پیاسا تڑف رہا ہے پانی ذرا پلا دو ازگر کی کیا خطا تھی اے ظالموں بتا دو پیاسا تڑف رہا ہے پانی ذرا پلا دو پیاسا پچڑ نہ جائے یہ لال اپنی ماں سے پیاسا پچڑ نہ جائے یہ لال اپنی ماں سے پانی بھی خون بن کر برسات آسمان سے برسات آسمان سے سورۃ اليوم آؤ مدد کے آؤ اے فاطمہ کے دل بر ظالم اتارتے ہیں زینب کے سر پہ جا کر کرتے ہیں تیر خانی مجبور ناتواں سے کرتے ہیں تیر خانی مجبور ناتواں سے پانی بھی خون بن کر برسات آسمان سے برسات آسمان سے بولنا سبحان اللہ شادی کا پر ہے جوڑا نوشاغ کا کفن ہے شادی کا پر ہے جوڑا نوشاغ کا کفن ہے وہ ہے عمر پر کی ایک روز کی دلہن ہے شادی کا پر ہے جوڑا نوشاغ کا کفن ہے وہ ہے عمر پر کی ایک روز کی دلہن ہے قاسم نے سر کٹایا قاسم نے سر کٹایا اف تک نہ کی زبان سے قاسم نے سر کٹایا اف تک نہ کی زبان سے پانی بھی خون بن کر برسات آسمان سے برسات آسمان سے زہرا کے لال جس دم زہرا کے لال جس دم رخصت ہوئی جہاں سے پانی بھی خون بن کر برسات آسمان سے برسات آسمان سے اونچا آواز دے بولو نا سبحان এ কারণে হোসেনকে চেনার জন্য কত শায়রিনে কেরাম কত আলফাজ দিয়ে লিখনে লিখলেন বশির কহিয়ে নজির কহিয়ে উনি সিরাজে মুনীর কহিয়ে বশির কহিয়ে নজির কহিয়ে উনি সিরাজে منیر کہیے جو سر بسر ہے کلام ربی جو سر بسر ہے کلام ربی وہ میری آقا کی زندگی ہے جو سر بسر ہے
کلام ربی، وہ میری آقا کی زندگی ہے، یہ سب تمہارا کرم ہے آقا، یہ سب تمہارا کرم ہے آقا، کہ بات اب تک بنی ہوئی ہے، کوئی سلیقہ ہے آرزو کا، کوئی سلیقہ ہے آرزو کا، نہ بندگی میری بندگی ہے، یہ سب تمہارا کرم ہے آقا۔ صلاۃ اليوم کسی کا احسان کیوں اٹھائے، کسی کو حالات کیوں بتائے، کسی کا احسان کیوں اٹھائے، کسی کو حالات کیوں بتائے، تمہیں سے مانگے کہ تم ہی دو گے، تمہیں سے مانگے کہ تم ہی دو گے، تمہاری در سے لو لگی ہے، یہ سب تمہارا کرم ہے آقا، یہ سب تمہارا کرم ہے آقا، کہ بات اب تک بنی ہوئی ہے، کوئی سلیقہ ہے آرزو کا، نہ بندگی میری بندگی ہے، یہ سب تمہارا کرم ہے آقا۔ صلاۃ اليوم عطا کیا مجھ کو درد الفت، عطا کیا مجھ کو درد الفت، کہاں تھی یہ پر خطا کی قسمت، میں اس کرم کے کہاں تا قابل، میں اس کرم کے کہاں تا قابل، حضور کی بندہ پروری ہے، میں اس کرم کے کہاں تا قابل، حضور کی بندہ پروری ہے، یہ سب تمہارا کرم ہے آقا، یہ سب تمہارا کرم ہے آقا، کہ بات اب تک بنی ہوئی ہے، کوئی سلیقہ ہے آرزو کا۔ اونچا আওয়াজ দিয়ে বলবেন না সুবহানাল্লাহ। এক একটি নাত নিয়ে তকরির করব, এক একটি রাত ফেলতে হবে এখানে। সুবহানাল্লাহ। मुझे कूफा वालों मुसाफिर न समझो, मैं आया नहीं हो, बुलाया गया हूँ, बुलाया गया हो, ठीक की ना। मुझे कूफा वालों मुसाफिर न समझो, मैं आया नहीं हो, बुलाया गया हो, बुलाया गया हो, कि मेहमान बना कर सताया गया हो, कि
ماں بنا کر ستایا گیا ہوں میں رویا نہیں ہوں رلایا گیا ہوں رلایا گیا ہوں. اونچا آواز دے بول پڑھنا سبحان. خدا جان کیسی ہے میزبانی خدا جان کیسی ہے میزبانی 72 پیاسوں کہے بند پانی کہے بند پانی مقدر میں حوضے کوثر کو پینا مقدر میں حوضے کوثر کا پینا میں پیاسا نہیں ہوں پلایا گیا ہوں پلایا گیا ہوں. مجھے کوفہ والوں مسافر نہ سمجھو میں آیا نہیں ہوں بلایا گیا ہوں بلایا گیا ہوں. جھکاتا جو سر پر گاہے خدا میں جھکاتا جو سر پر گاہے خدا میں وہی سر قلم ہو گیا کربلا میں گیا کربلا میں. شہادت کی منزل کو پایا ہے میں نے شہادت کی منزل کو پایا ہے میں نے میں مردہ نہیں ہوں جلایا گیا ہوں جلایا گیا ہوں. مجھے کوفہ والوں مسافر نہ سمجھو میں آیا نہیں ہوں بلایا گیا ہوں بلایا گیا ہوں. آج لے انہیں کی پناہ آج مدد مانگ ان سے سبحان اللہ. آج لے انہیں کی پناہ آج مدد مانگ ان سے آج لے انہیں کی پناہ آج مدد مانگ ان سے پھر نہ مانیں گے قیامت میں اگر مان گیا پھر نہ مانیں گے قیامت میں اگر مان گیا. نعمتیں بانٹتا جس میں تبذی شان گیا نعمتیں بانٹتا جس میں تبذی شان گیا. ساتھ ہی منشی رحمت کا قلم دان گیا نعمتیں بانٹتا. صلاۃ یا কি বাবারা কষ্ট লাগে لے خبر جلد کے گئے رو کی طرف دھیان گیا لے خبر جلد کے گئے رو کی طرف دھیان گیا
मेरे मौला मेरे मेरे मौला मेरे आका तेरे कुर्बान गया मेरे मौला मेरे आका तेरे कुर्बान गया नेमते बांटता सलातुरिया কষ্ট লাগে রে মাসান গায়ে ওয়াজ কিনে হইলে কষ্ট লাগবে না হনো এরকম ওয়াজ করতে গেলে রাত যাবে দিন আসবে দিন যাবে রাত আসবে ওয়াজ শেষ হবে বন্ধুরা ওরা বাইরে আমার ইমাম আলী মকাম হুসাইন ইমামরা যেহেতু কনফারেন্স এই কনফারেন্সের নোক্তা চুরি করেছিলাম আমি হয়তো গত বছর না তার আগের বছর এলান দিয়েছিলাম গোটা বিশ্বের মধ্যে দ্বিতীয় সেরা দামি আল্লাহর কোরআন থেকে পেয়ে যায় মাওলা বলো না গোটা বিশ্বের দ্বিতীয় সেরা দামি কি বানাইলে আমার আল্লাহ এই আয়াত দিয়ে ইল্লাল মাওয়াদ্দাতা ফিল কুরবা এই আয়াত দিয়ে প্রমাণ হয়ে যায় কোন তাফসীরে লিখন না আসলেও এখনো কেউ খণ্ডন করতে পারে নাই হাসান রেজা গোলামের বাচ্চা গোলাম গোটা বাংলা নয় অনেক রাষ্ট্রের মধ্যে মশওয়ারা হলো হুজুর আপনি দ্বিতীয় দামি কেমন করে বললেন আমি বললাম এই আয়াত থেকে বললাম আমার মুনিব মাওলা ডিক্লেরেশন দিয়ে দিলেন কারণ কোন মায়ের সন্তানের জামিনদারি আমার আল্লাহ নেয় নাই কিন্তু নবী পরিবারের জামিনদারি আল্লাহ কুদরতের হাতে নিলেন বিসমিল্লাহির রহমানির রহিম ইন্নামা ইউরিদুল্লাহু লিইউযহিবা আনকুমুর রিজসা আহলাল বাইত ওয়া ইউতাহিরাকুম তাতহীরা উচ্চ আওয়াজ দিয়ে বলুন না সুবহান আমার ভাষা না কোরআনের ভাষা আরো জোরে তাহলে স্পষ্ট হয়ে গেল এক নাম্বার সেরা দামি আমার নবীর মিলাদুন নবী নবী নয় নবীর কত দাম কিয়ামতের ময়দান লাগবে আল্লাহ যেমনি ভাবে অপরিচিত রয়ে গেল আমার মুস্তাফাও তেমনি ভাবে অপরিচিত রয়ে গেল উচ্চ আওয়াজ দিয়ে বলুন না সুবহানাল্লাহ সেই জন্য দুনিয়ার জগতের মধ্যে গুনাহ করলাম আমি মাফ করবেন আল্লাহ ঠিক না আর আলা হযরত লিখতে লাগলেন দিল হ্যায় वो दिल जो तेरी याद से मामूर रहा दिल है वो दिल जो तेरी याद से मामूर रहा सर है वो सर जो तेरी सर है वो सर जो तेरी कदमों पे कुर्बान गया सर है वो सर जो तेरी कदमों पे कुर्बान गया नेमते बांटता उच्च आवाज दे बोलबेन ना सुभान अल्लाह